Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur bisa melanjutkan kembali pembelajaran kitab tauhid Mustawa Tsalits ini dengan kawan-kawan ikhwan angkatan pertama. Hari ini kita akan merujuk dulu materi kemarin ad-darsus tsani, pelajaran kedua tentang asyirkul akbaru wal asgharu, syirik besar dan syirik kecil. Kemarin kita sudah terangkan sedikit makna dari kata asyirku, yaitu mengambil sekutu bersama Allah. Syirik artinya mengambil sekutu bersama Allah dalam hal rububiyah atau ibadah atau asma wa sifat. Namun maksudnya di sini mengambil sekutu dalam hal peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terbagi dua, jelaskan nanti, yaitu asyirku al-akbar, yaitu syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Itu bagian syirik pertama. Yang kedua, asyirkul asghar, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Itu bagian yang kedua dari syirik. Bagian ulama mengatakan syirik kecil itu sebagai sarana tawasilah kepada syirkul akbar. Yang kita mau kerja, Akhi Abu Zaid. Fadal, asyirkul akbaru. Asyirkul akbar wal asgharu. Syirik besar. Syirik besar dan syirik kecil. Al-kalimatu. Al-kalimatul jadidah. Dairatu yakni Islam. Maksudnya lingkaran Islam. lingkaran Islam. Kemudian wujuhun, jihatun, sisi arah. Ma'wa, tempat, maskan. Syirkun, sekutu. Tawa'adu, ala wazan tafa'ala yatafa'alu. Mengancam. Tafa'ulan masdarnya. Kalau sulasi mujaradnya wa'ada. Nah, wa'ada menjanjikan, tawa'ada mengancam. Ya kan? Ansar penyokong. Jamak dari kata nasir. Mendukung, penyokong. Janabahu. Menjauhkannya. Apa? Menjauhkannya. Oh, janabahu. Janaba yajnubu. Yajnubu ala wazan fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Nah, amarnya yajnubu ujnub. Janaba yajnubu ujnub. Kemudian khallada yukhallidu. mengekalkan. Dari wazan apa dia? Wazannya fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu masdar taf'i takhlidan. Niddun masilun. Masil. Tandingan. Sekutu. Ahbata yuhbitu. Menghapus, membatalkan. Abtala. Ala wazan af'ala yuf'ilu. Ihbatan.
Dalam ihbab, masdarnya ihbab, if'al ya kan? Naam. Qaranahu, Qarana yuqarinu, qaranahu yuqarinuhu. kana ma'ahu, Kana ma'ahu. mengiringinya, Begini. mengiringinya. Khuludun, Kekal, kekal. khuludun. Umuman, secara umum. Lawannya khususan, ya kan? Khusus. Millatun, Agama. Ad-din. agama, jamak milal, milal. Milal wan nihal. Naam. Nah, ad-din, agama. Ista'adha, Ista'adha, yasta'idhu, isti'adatan. isti'adatan masdar. Berarti istaqama yastaqimu. Istiqamatan. Nah, isti'adzah meminta perlindungan, isti'adzah, Naam. ya kan? Meminta perlindungan. Ista'adzah yasta'idu. Tanpa diartikan dairatul Da'iratun. Al-Islam. Wujuhun. Jihatun. Ma'wa. Syirkun. Tawa'ada yatawa'adu. Ansarun. Janabahu. Yajunubuhu. Khallada yukhallidu. Niddun. Mathilun. Ahbata yuhbitu. abtalah. أبطل قارنه يقارنه كان معه خلود عموما ملة الدين استعاذ يستعيذ. Nah, ista'adzah yasta'idu. Padahal artikan أمر الشرك عظيم. Perkara berkaitan dengan syirik adalah perkara yang besar. sangat Wa besar. khataru, nah, wa khataruhu kabirun, dan bahayanya Besar. besar juga. Wa huwa yukhrijul insana min dairatil Islam. Kesyirikan mengeluarkan seseorang daripada daerah Islam. Wa Lingkaran yub'id, lingkaran Islam. Wa yub'iduhu anis sa'adah, dan menjauhinya daripada kebahagiaan di akhirat. Wa qad hadzarallahu ibadahu minasyirki tahdziran syadidan. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan para hambanya daripada kesyirikan dengan peringatan yang keras. nah, Wa dzakara subhanahu annahu la yaghfiru lil musyriki. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menyebutkan bahwasanya dia tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mafhumnya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya syirik kepadanya, dan dia mengampuni apa yang di selain bawahnya. daripada di Nah, bawahnya, selain daripadanya. selain daripadanya bagi siapa yang dia kehendaki. Wa dzakara subhanahu fi ayatin ukhra, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada ayat yang lain, annahu qad harramal jannata 'alal musyrik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan syurga bagi orang yang melakukan kesyirikan. Wa tawa'adahu binnar, dan mengancamnya dengan neraka. Qala ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah telah mengharamkan baginya syurga dan tempatnya di neraka. Tidaklah bagi orang-orang zalim itu ada sebarang daripada penolong. Ada penolongnya. Jadi balasan orang berbuat syirik di dunia, amalnya itu dihapus, ya kan? Di akhirat dia masuk ke dalam neraka. ma'wahun nar. Itu balasan di akhirat. Di dunia terhapus amalnya, ya kan?
Kemudian wadzakara alaihi وذكر عليه salatu. وذكر عليه الصلاة والسلام dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda anna man mata wa huwa yad'u min dunillah syarikan dakhala an-nar, yaitu barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru ataupun berdoa selain daripada Allah sebagai sekutu, maka dia akan masuk neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhala an-nar. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia menyeru selain daripada Allah sebagai sekutu, maka dia masuk neraka. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa qad khafa Ini al-khalil. juga balasannya kan? Balasan orang yang mati dalam keadaan musyrik. Balasnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Balasan di akhirat kan? Waqad khafa al-khalil. وقد خاف الخليل إبراهيم على نفسه وعلى نفس على بنيه وعلى بنيه وعلى بنيه من الشرك. Al-Khalil Ibrahim khawatir, takut terhadap dirinya dan terhadap anaknya daripada kesyirikan. Fasa'ala Allah an yajnubahu wa banihi dzalik. Dan dia telah meminta dan dia telah memohon kepada Allah agar menjauhkan dia dan juga anaknya daripada kesyirikan. Qala ta'ala hikayatan anhu, Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentangnya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anakku daripada kami menyembah berhala. Berhala, asnam jamak dari sanam. Berhala dalam bentuk hewan, manusia atau lainnya ya. Syajar, sanam. Waktu ya, Abu Zaid. Alhamdulillah. Jadi kita muqaddimah dulu mungkin sebelum pembagiannya dari awal tanpa diartikan amru syirki. Amru syirki azimun wa khataruhu kabirun فهو يخرج الإنسان من دائرة الإسلام ويبعده عن السعادة وقد حذر الله عباده من الشرك تحذيرا شديدا وذكر سبحانه أنه لا يغفر للمشرك قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذكر سبحانه في آية أخرى أنه قد حرم الجنة على المشرك وتوعده بالنار قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكر عليه الصلاة والسلام أن من مات وهو يدعو من دون الله شريكا دخل النار. قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله الندة دخل النار. رواه البخاري. وقد خاف الخليل إبراهيم على نفسه وعلى بنيه من الشرك فسأل الله أن يجنبه وبنيه ذلك. قال تعالى حكاية عنه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ماضي يا أبو زيد. الحمد لله. ما جزاء المشرك في الدنيا وفي الآخرة؟ وأدخله الله النار. في الآخرة أدخل الله تعالى في النار وفي الدنيا أحبط الله تعالى عملهم. نعم. Allah membatalkan amalnya di dunia. Jazakallahu khairan Abu Zaid. Anta jazakallahu khair. Barakallahu. Abu Muhammad semalam terdapat hadir. Naam, Ustaz. Kita baca ya. Naam. Langsung boleh ya. Naam. Asyirkul akbar wal asghar. Amru syirki. Amru syirki azimun wa khataru kabirun fa huwa yukhrijul insana min dairatil islami. Ini juga balasan di dunia dia keluar dari
lingkaran Islam, Keluar dari ya lingkaran kan? Islam. Nah, Balasan dunia. Wa yub'iduhu, wa yub'iduhu 'anis sa'adati wa qad ini juga balasannya. Balasan di dunia dia akan dijauhkan dari hamba dari dari kebahagiaan. kebahagiaan sa'adah. Wa qad hadzarallahu, Wa qad hadzarallahu 'ibadahu minasyirki tahdziran syadidan. nah, Wa dzakara subhanahu annahu la yaghfiru lil musyrik. Qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa juga di dzakara dunia. subhanahu Nah, wa sesungguhnya dzakara Allah subhanahu. terus wa Sebut, dzakara subhanahu fi ayatin ukhra annahu qad harramal jannah 'alal musyrik wa tawa wa ta- wa taw- wa tawa'adahu bin nari. Qala hmm, ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimin min ansar. hmm. Wa dzakara, Wa dzakara alaihi salatu wassalam anna man mata wa huwa yad'u min dunillahi syarikan dakhala an-nar. Qala sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala hmm, an-nar. Rawahul Bukhari. وقد خاف الخليل إبراهيم على نفسه وعلى بنيه من الشرك فسأل الله أن يجن ي- أن يجنبه وبنيه ذلك. قال تعالى حكاية عنه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. nah. Syukran Bu Muhammad. Assalamualaikum Di warahmatullahi. Al-Khalil. Al-Khalil siapa Al-Khalil tadi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kekasih Allah, Nabi Nah, Ibrahim, termasuk ulul azmi dia kan. nah, Ustaz. Dia berdoa agar dijauhkan dari Daripada kesyirikan syirik-syirikan. serta anak-anaknya juga agar dijauhkan. Nah, Ustaz. Anak-anak. Beliau kita kan lebih pantas lagi kan Oh iya. wilayah Nah, Ustaz. kita Betul, Ustaz. berdoa kepada Allah agar dijauhkan diri kita dan keluarga kita semua dari menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Jazakallah khairan Bu Muhammad. Wa iya. Abu Yahya juga kemarin tidak hadir. Langsung Abu Yahya. Ustaz, Asyirkul akbaru asyirkul akbaru wal asgharu. amru syirki. Amru syirki azimun wa khatarahu kabirun fahuwa Abu Yahya jaringan bagus ya. Abu Ibrahim lahir Abu Ibrahim ya. حاضر Kemarin أستاذ. qala ta'ala inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha wa nah, dzakara subhanahu fi ayatin ukhra annahu qad harramal jannata 'alal musyriki wa tawa'adahu bin nari. Qala ta'ala innahu may yushrik billahi qad harramallahu 'alaihi jannata wa ma'wahu an-naru wa ma lil-zalimina min ansarin. wa dzakara وذكر عليه الصلاة والسلام أن من مات wa huwa yad'u وهو يدعو من دون الله شريكا دخل النار. قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وقد خاف الخليل إبراهيم على نفسه وعلى بنيه من الشرك فأسأل الله أن يجنبه وبنيه ذلك. قال تعالى حكاية عنه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Hasan Abu Yahya. Abu Yahya sebutkan dalil Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Sebutkan dalilnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik.
Innallaha Innallaha la yaghfiru Innallaha la yaghfiru Innallaha la yaghfiru. Bu Yahya bagus. Jaringan. Nah, ini. Innallaha la yaghfiru. ma duna dzalik liman yasha. Ahsanta. Ada dalam surat An-Nisa. An-Nisa ya. Ayat ke-9 wal arba'un. Syukran. Jazakallahu khairan. Abu Ibrahim sudah baca kemarin. Akhi Azman juga, Akhi Asad Suluh hadir. Fauzan sudah. Akhi Dinul baru hadir. Akhi Dinul ya. Dinul. Nah, Ustaz. Mau baca Akhi Dinul? Insyaallah, Ustaz. Asyirkul akbaru Asyirkul akbaru wa asgaru wal asgharu. wal asgaru. Amru syirkil azimun wa kharatahul kabirun Wa khataruhu. wa khatarahul kabirun fa huwa yukhrijul insana minad dairatil islami wa yub'iduhu anis sa'adati wa qad hadzara Allahu ibadahu minasyirki tahdhiran syadidan wa dzakara subhanahu annahu la yaghfiru lil musyriki qala ta'ala innallaha la yaghfiru ay yashraka bihi wa yaghfiru ma dun ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa dzakara subhanahu fi ayatin ukhra annahu qad harramal jannata 'alal musyriki wa tawa'adahu bin nari. Qala ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa dzakara alaihi sallallahu wasallamu annahu man mata wa huwa yad'u min dunillahi syarikan dakhalan nar. Qala sallallahu alaihi wasallama man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Rawahul Bukhari. Bukhari. Wa qad khafal Khalil Ibrahim ala nafsihi wa ala banihi minasyirki fasa'alallahu fasa'alallaha ayyajnubahu wa banihi dzalika. Qala ta'ala hikayatan anhu wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Syukran. Abu Akhi Dinul, Abu Wais, jazakallahu khairan. Ya, Ustaz. Sudah semua ya? Abu Ibrahim sudah kemarin ya? Sudah, Ustaz. Abu Ibrahim, sekarang baca bawahnya ya kelanjutannya. Aqsamus syirki. Aqsamus syirki. Nah, macam-macam. Yang macam-macam kesyirikan. Yang qismus syirku ila qismaini. Syirik dibagi kepada dua bagian, dua macam. Syirkin akbara wa syirkin asghara. Syirik besar dan syirik kecil. Asyirkul akbaru taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillahi. Artikan syirik besar itu syirik besar adalah menyamakan sesuatu yang selain Allah pada dengan Allah pada kekhususan. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah.
Nah, pada apa yang menjadi pada kekhususan apa yang Allah. menjadi kekhususan Allah. Kadzabahi, Kadzabhi was-sujudi wad-du'ai, seperti seperti menyembelih dan bersujud dan berdoa. menyembelih hanya untuk ditujukan kepada Hanya Allah kepada kan? Allah. Nah, boleh kita meniatkan kepada selainnya atau sujud kepada selainnya, doa kepada selainnya. Itu kekhususan dari milik Allah. Allah. Nah, Ustaz. Ya kan? Itu definisi syirik besar yang bagus ini. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah terhadap apa yang menjadi kekhususan Allah. Seperti menyembelih, sujud, dan doa. Nah, Sedangkan yang kedua, asyirkul asgharu. Asyirkul asgharu ma warada fi nususi mimma summiya syirkan wa lam yasil ila darajati syirkil akbari. Syirik kecil. Syirik kecil yaitu apa yang datang di dalam nas, apa yang datang di dalam nas yang dinamakan sebagai syirik, yang dinamakan sebagai syirik yang tidak sampai kepada derajat syirik besar. Syirik besar. Tidak sampai kepada syirik besar. Ya. Mislu Ada yang zahir seperti ucapan Masya Allah wa syi'ta. Ini ucapan zahir ya. Nah, ucapan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kehendakmu ini ucapan kan zahir. Ya kan? Nah. Ini menyekutukan kehendak Allah dan kehendak kamu. Kehendak manusia. Iya. Kan ada huruf ataf waw-nya dan. Itu artinya itu dan itu penyertaan. Jadi nggak boleh kita mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Menggandengkan kan? Dengan Allah. Menggandengkan kehendak Allah dan kehendak kamu. Nggak boleh. Ini syirik kecil dalam lafaz ucapan secara zahir. Adapun secara batin, ya sirru riya. Wa sirru riya'i wal halfu bi ghairillah. Ya sirru riya juga syirik. Riya yang yasir ya. Riya yang apa namanya? Yang muncul dalam hati, ya sirru riya. Nah. Riya itu perkara batin apa zahir? Batin. Batin kan? Ini juga termasuk riya itu syirik kecil, nggak sampai derajat pada syirik besar. Wal halfu, bersumpah dengan nama selain Allah. Nama seperti demi Muhammad, demi Ka'bah, ya kan? Karena ada pengagungan kan, ada pengagungan. Nah, boleh seperti itu, nih termasuk syirik kecil dalam hal ucapan yang zahir, nggak sampai kepada syirik besar. Karena dia masih meyakini, masih ada keyakinan bahwa apa namanya yang totalitas dilakukan hanya Allah semata. Ada Akhi Ibrahim ya, Abu Ibrahim. Habis ini pengertiannya jelas. Sama jelas. Tanpa diartikan aqsamu asyirki. Aqsamu asyirki yang qismu asyirku ila qismaini. Syirkin akbar wa syirkin asghar. الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالذبح والسجود والدعاء. الشرك الأصغر ما ورد في النصوص مما سمي شركا ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر مثل ما شاء الله وشئت ويسير الرياء
والحلف بغير الله. Nah, syukran Abu Ibrahim. عفوا أستاذ. Jadi kita mulai sedikit merinci ya, merincikan نعم أستاذ. jenis syirik kecil. Adapun syirik besar tadi, contohnya menyembelih, sujud, dan berdoa, yang berdoa. termasuk kekhususan Allah semata. Tidak ada serikat selainnya. نعم أستاذ. Jazakallah khairan Ibrahim. جزاك الله خير. Akhi Abu Zaid. Fadal akhi Abu Zaid. Aqsamu syirki. أقسام الشرك ينقسم الشرك إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالذبح والسجود والدعاء. الشرك الأصغر ما ورد في النصوص مما سمي شركا ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، مثل ما شاء الله وشئت ويسير الرياء والحلف بغير الله. Namun meskipun begitu syirik kecil termasuk dosa ya, termasuk dosa kan? Kaba'ir dzunub. Nah, termasuk dosa besar, kesyirikan secara umum. Jazakallahu khairan. Kemudian ada Akhi Fauzan. Fadhal. Nah, Ustaz. Kemarin baca ya? Kemarin sudah. Sudah. Aqsamu syirk. Aqsamu syirki. Yanqasimu syirku ilal qismaini. Syirkin akbaro wa syirkin asgoro. Asyirkul akbaru taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khosaisillah. Kadzabhi was-sujudi wad-du'ai. Asyirkul asgharu ma warada fin nususi mimma summiya syirkan walam yasil ila darajatis syirki al-akbari mislu masya Allahu wa syi'ta wa yasirur riya'i wal halfu bighairillahi. Artinya apa? Wal halfu bersumpah. Bersumpah selain Allah. Dengan nama Allah. Nah, cara zahir kan? Zahir dalam perkara yang zahir diucapkan. Riya perkara yang batin. Yang batin dalam hati kan? Riya keinginan untuk dilihat, ya kan? Nah, jadi syirik kecil ada yang zahir, ada juga yang batin. Ada yang batin. Nah, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Abu Yahya, aqsamu syirki. أقسام الشرك ينقسم الشرك إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالذهب والسجود والدعاء. الشرك الأصغر ما ورد في نصوص مما سمي شركا ولم يصل إلى درجات الشرك الأكبر مثل ما شاء الله وشئت ويسير الرياء وحلف بغير الله. Ahsan, tawadih. Abu Yahya, pembagian syirik. Syirik akbar, syirik kecil. Nanti setelah ini kita akan bahas perbedaan keduanya ya. Al-farqu baina syirkil akbar wal asghar. Syukran. Nah, nanti perbedaannya setelah ini. Akhi Azman. Fadal. Nah, Ustaz. Bismillah. Aqsamu syirki yunkimu syirku ila qismain. Yanqa silap itu. Oh, Ustaz. Yanqasimu syirku
إلى قسمين Hmm. شرك أكبر وشرك أصغر. Nah, الشرك الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله. artinya apa tuh? Taswiyatu ghairillahi billahi. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Yang menyamakan makhluk, ya kan? Menyamakan Nah, makhluk dengan Allah. Fima huwa min khasa'isillah. Terhadap apa fima yang menjadi khasaisillah, dari kekhususan Allah. Ya, menyamakan, menyetarakan, ya, Nah, makhluk dengan Allah. Seperti kadzabhi zabhi was-sujudi wad-du'ai. Kemudian syirkul asgharu Asyirkul asgharu ma warada fin nususi mimma summiya syirkan walam yasil ila darajatil syirki al-akbari. artinya apa tuh? Fi azman syirkul asghar ma warada Syirik kecil apa yang datang pada nusus dalil dalam dalil-dalil nas dalil mimma summiya, dari apa yang dinamakan sebagai dari apa yang dinamakan syirik, namun tidak sampai namun tidak sampai ke derajat syirik besar. sana. Misal Contohnya masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas Allah dan atas kehendak kamu. dia menyandingkan kan Allah Nah, dan anta. Allah Pakai wah, pakai wah. Kemudian wa. Kemudian wa yasiru riya'i, masih ria perbuatan ria, perbuatan riya. Wal halfu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. dan Allah. Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Muhammad, demi Muhammad, demi Allah dan Rasulnya. Nggak boleh seperti itu, ya kan? Bersumpah hanya pada semata. Wallahi, billahi, tallahi. Secara zahir kan? Nah, Bersumpah diucapkan secara zahir. Adapun ria dalam urusan batin kan? batin. Jadi syirik kecil juga ada yang zahir, ada yang batin. Syukran. Akhi Azman. Berikutnya ada Akhi Dinul. Aqsamus syirki. Aqsamus syirki. Yang kisamus syirku ila silap itu. Yang qasimu. Oh salah ya. Oh yang qasimus syirku ila kismaini. Syirkin akbar wa syirkin asgar. Asyirkul akbaru taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Nah, kadzabhi wasujudi waddu'a. Bagus. Asyirkul asgaru ma warada fin nususi mimma summiya syirkan walam yasil ila darajati syirkil akbari. Mithlu masya Allahu wa syi'ta wa yasiru riya'i wa yasiru riya'i wal halfu bi ghairillahi. Wadah akhi Dino. Naam. Jazakallah khairan. Wa ya. Siapa lagi yang belum? Abu Yahya sudah tadi. Abu Ibrahim sudah. Udah ya? Semuanya? Masuk ke Al-Farqu. Ya Abu Zaid, Al-Farqu baina syirkil akbari. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر.
Perbezaan. Perbezaan di antara syirik akbar dan syirik kecil. Syirik asghar. أولا الشرك الأكبر يحبط كل العمل والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه. Syirik Syirik besar itu besar menghapuskan seluruh amalan. amalnya, batas seluruh amalnya. Nah, Yang pertama, ya kan? Wasyirkul asghar syirik asghar membatalkan amalan yang menyertainya. yang menyertainya. Seperti dia sholat di awal ikhlas, kemudian di rakaat kedua dia berbuat riya, ingin dipandang, maka batal amal yang mengiringi tersebut, ya kan? Yang kedua, الثاني الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار. Syirik besar akan mengekalkan penghuninya di dalam neraka, manakala syirik kecil tidak mewajibkan kekalnya di dalam neraka. Dia masih dalam kehendak Allah, ya kan? Masih masuk dalam ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi syirik kecil masuk dosa besar, masih dalam kehendak Allah. Tahta masyiatillah. الثالث الشرك الأكبر يخرج صاحبه عن الملة والشرك الأصغر لا يخرجه عن الملة. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya daripada agama, manakala syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya daripada agama. Tetap muslim, tetap dikatakan sebagai asin. Muslim yang bermaksiat, berbuat syirik kecil. Adapun kalau sudah keluar dari agama maka bukan muslim lagi, ya kan? Musyrik, keluar dari Islam. Alhamdulillah. وينبغي للمسلم أن يبتعد عن الشرك كبيره وصغيره ويستعيذ منه عموما. Dan sudah selayaknya bagi seorang muslim itu untuk menjauhi daripada kesyirikan sama ada besar maupun kecil, dan meminta perlindungan daripadanya secara umum. Nah, karena syirik kecil itu akan mengurangi, ya kan, ketauhidannya. Tauhidannya akan berkurang dengan syirik kecil. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz dzambi alladzi la a'lam. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku pengampunan darimu daripada dosa yang tidak aku ketahui. Ini doa minta perlindungan dari terjatuh pada perbuatan syirik. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lamu. Hafal ya? Insyaallah. Wadih ya? Wadih, alhamdulillah. Apa diartikan al-farqu? الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: الأول الشرك الأكبر يحبط كل العمل والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه. الثاني الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار. الثالث الشرك الأكبر يخرج صاحبه عن الملة والشرك الأصغر لا يخرجه عن الملة. وينبغي للمسلم أن يبتعد عن الشرك كبيره وصغيره ويستعيذ منه عموما. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. Intaha ya, ad-dars tsani. Selesai kan? Alhamdulillah.
tentang asyirkul akbar wal asghar. Jazakallahu khairan. Abu Zaid, Abu Ibrahim, tafadhal al-farqu. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر يحبط كل العمل. Naam. الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار. الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار. الشرك الأكبر يخرج صاحبه عن الملة، والشرك الأصغر لا يخرجه عن الملة. وينبغي للمسلم أن يبتعد عن الشرك كبيره وصغيره ويستعيذ منه عموما. اللهم إني Naam. أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. Naam. Hafal ya doanya, Abu Ibrahim. Sama-sama. Jazakallahu khairan, Ibrahim. Abu Jazakallahu Yahya, khairan. al-farqu. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: الأول الشرك الأكبر يحبط كل العمل، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه. الثاني الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر Sahibah. صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار. الثاني الشرك الأكبر يخرج صاحبه عن الملة، والشرك الأصغر لا يخرجه عن الملة. وينبغي للمسلم أن يتقي أن يتقي أن ي- أن يب- يبتغي أن Abta'ida. يبتعد عن الشرك كبيره وصغيره ويستعيذ منه عموما. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك من ذنبي الذي لا أعلم. Jadi kita hendaknya menyerukan, selalu menyerukan dakwah tauhid kan kepada keluarga kita, saudara kita yang belum mengenal tauhid ini, dan mereka diselamatkan dari perbuatan syirik. Jazakallahu khairan, Akhi Abu Yahya. Akhi Fauzan, al-farqu. Al-farqu baina syirki al-akbari wal asgori. Awalan. Awalan asyirku al-akbaru yuhbitu kullal amali, wa syirkul asgoru yuhbitu al-amala alladhi qaranahu. Tsani asyirku al-akbaru yukhallidu sahibahu finnari, wa syirkul asgoru la yujibu al-khuluda finnari. Athalis asyirku al-akbaru yukhriju sahibahu anil millati, wa syirku al-asgharu la yukhrijuhu anil millati. Wa yanbaghi lil muslimi an yabta'ida anis syirki kabirihi wa saghirihi wa yasta'idha minhu umuman. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu, wa astaghfiruka minadz-dzanbi alladzi la aqlamu. Nah, jangan lupa doa ini ya, Anam. Akhi Fauzan. Ya, kita lebih layak kan, apalagi di zaman sekarang kan banyak sekali hal-hal yang melemahkan iman kita, mengurangi ketauhidan kita. Jazakallahu khairan. Akhi Azman, al-farqu. Ya Azman, hadir. Akhi Abu Muhammad mungkin. Naam, Ustaz. Fadal. Al-farqu baina syirkil akbari wal asghari.
أولا الشرك الأكبر يحبط كل العمل، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه. الثاني الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار. الثالث الشرك الأكبر يخرج صاحبه عن الملة، والشرك الأصغر لا يخرجه عن الملة. وينبغي للمسلم أن يبتعد عن الشرك كبيره وصغيره ويستعيذ منه عموما. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. Ibu Muhammad, maksudnya tahu semuanya? Insyaallah Ustaz. Jazakallah khairan. Terus kita berdakwah ya, menyerukan tauhid ya. Iya Ustaz, insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik Muhammad. Barakallah. Akhi Azman, hadir Akhi Azman. Akhi Dinul. Naam, Ustaz. Al-farqu baina asy-syirkil akbari. Al-farqu baina asy-syirkil akbari wal asghari. Awalan, asy-syirkul akbaru yuhbitu kullal amali. Wasyirkul asgharu yuhbitul amala alladhi qaranahu. Tsani asyirkul akbaru yukhallidu sahibahu fin nari, wasyirkul asgharu la yujibul khuluda fin nari. Ats-tsalits asyirkul akbaru yukhriju sahibahu anil millati, wasyirkul asgharu la yukhrijuhu anil millati. Wa yanbaghi lil muslimi anna yabta'ida anil syirki an yabta'ida anil syirki kabirihi wa saghirihi wa yasta'idha minhu umuman. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka min adz-dzanbi alladzi la a'lam. Al-Fidul tadi tahu ya? Benar artinya? Insyaallah. Barakallahu fiik Fidul. Wa fiik barakallah. Apa lagi yang belum? Akhi Azman. Akhi Azman dibuka mic-nya. Akhi Asep sudah juga simak sepertinya. Sampai sini coba kita. Berikutnya insyaallah kita bahas ad-darsus salis ya, lebih rinci lagi. Kita akan bahas anwa'ul syirki. Anwa'un minasyirki, macam-macam kesyirikan. Syukran jazakumullah khairan ya ikhwah. Semangat belajar. Kita terus diberikan keimanan dan pahaman. Amin. Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.